गाइस फाइनली आपण माने देखि पारथबे इंद्रधनु मार्केट आपण पड़े बिकुचंदी किंतु संध्या बेलटा बहुत गहली। अच्छा अच्छा हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू सुनील ब्लॉग यूट्यूब चैनल आउ एक नुवा वीडियो रे नुवा लोकेशन रे नुवा जगह रे आपण मानको स्वागत जणाई तो आज रे वीडियो खूब जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो आबे जाय वीडियो को फास्ट टू एंड पर्यंत देखिया को भूलिबेनी पछ वाला लेटर देखि जानि पारथबे कि मो को जगह ठिया आइती आ को जगह रे आपण मानको वीडियो करिया को देखिया को चाहू से विषय आपण मानको आलोचना करबी तो ए वीडियो निश्चित भाव रे देखंतु जे मु आज इंद्रधनु मार्केट मतलब कि नेपाली मार्केट में आज ठिया आइती आसी तो एठी हमें मार्केट देखिबा आ मार्केट रे जनगहली बसती देखिया मार्केट कोन कोन बिका होची से विषय रे ए वीडियो हमें जानिबा तो चलंतु गाइस देरी नै करी जल्दी संध्या आइबो ता पूर्व हमें मार्केट बिल्डिंग नहीं यार सॉरी नेपाली मार्केट रो इंद्रधनु मार्केट आपण जानि पारथबे ते इंद्रधनु मार्केट रो आज वीडियो करके आपण मानको देखेबी एई दिखंतु जदि केही माने देखि नथिबे निश्चित भाव रे वीडियो को फास्ट एंड पर्यंत निश्चित जीरो इंद्रधनु मार्केट आपण मानको जदि भल लागितो ताले निश्चित भाव रे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिवे आउ चैनल जदि प्रथम थर अछि चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलिबिनी तो चलंतु गाइस आज रे वीडियो हमें इंद्रधनु मार्केट मतलब कि नेपाली मार्केट हमें देखि नेबा को बढ़िया मार्केट तो चलंतु गाइस देरी नै करी संध्या आइ जाउची जल्दी जल्दी हमें वीडियो को देखि नेबा आउ तो गाइस फाइनली आपण माने देखि पारथबे इंद्रधनु मार्केट यानी कि नेपाली मार्केट आपण देखि पारथबे तो आमे देखि पारथबे को बढ़िया एठी लोकेशन टा आपण देखि पारथबे ओके पूरा राउंड करके आपण देखले भी बहुत बड़ मार्केट हमें बुली पारबिनी कोन कोन किनी भी पारबिनी तो आज रो मार्केट रे इंद्रधनु मार्केट आपण मानको देखेबी देखि पारथबे को बढ़िया लोकेशन देखा जाउची तो चलंत गाइस पूरा वीडियो टा आपण मानको जल्दी चल चल करिवे बिल्कुल भी बहुत बड़ वीडियो हे जो तो मो बाइक नै आसी तो मोटो ब्लॉग करके आपण मानको देखेबी तो चलंत गाइस जदि केही देखिन तो निश्चित भाव रे देखियो फास्ट एंड पर्यंत मो आपण मानको मार्केट टा पूरा वीडियो देखेबी ओके गाइस वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए आपण माने देखि पारथबे मो नेपाली मार्केट मतलब इंद्रधनु मार्केट रो मतलब रोड साइड रे अछि तो एटु हमें सीधा सड़क देखिबा बुली बुलिया टिके जोटा कि हमरो ड्यूटी अछि सब किछि अछि एटु यूटर्न मारिया पूरा मेन मार्केट आपण देखिबा ओके एपडी मार्केट अछि एपडी मार्केट अछि तो चलंतु गाइस एपडी हम बुली के देखिया पूरा मार्केट टा ओके जोटा कि इंद्रधनु मार्केट जो देखाई दी एरा देखि पारथबे वीडियो एटी अछि तो एटा रास्ता कड़े मार्केट जोटा कि सब शोरूम गुडा अछि बहुत बढ़िया लगुच इंद्रधनु मार्केट टा जोटा कि नेपाली मार्केट गोटे साइड रे रहीगला पूरा ता फ्रंट रे रहीगला पूरा ये मार्केट टा आ एपटे लिखा है देखंतु गाइस इंद्रधनु मार्केट ओके आमे ए भीतर को दिबा आ देखिबा को मार्केट रे कोन कोन अछि कोन नाय अछि ओके तो चलंतु देखिबा एबा मार्केट टा मते लागुची सबटु देखियो बोले भुवनेश्वर जते मार्केट अछि देखंतु विशाल विशाल सब एटी अछि ओके तो जति मार्केट देखला परे सबटु नेपाली मार्केट टा मते बहुत बढ़िया लागे ओके तो चलंतु देखिनबा देरी न करी पुणी यूटर्न मारली अरे सब मोबाइल मार्केट ये से सब मार्केट मिस मिस मार्केट अछि जोटे मेन मार्केट टा भीतर को पसिला में निश्चित जानिबा देखंतु इंद्रधनु मार्केट लिखाई छै इंद्रधनु मार्केट तो चलंतु गाइस इंद्रधनु मार्केट भीतर पसिनबा स्टार्टिंग रे चप्पल दुकान अछि आ धीरे धीरे दिबा देखिबा मार्केट टा को भला देखा ओ बड़े बड़े बिल्डिंग अच्छी तो बहुत सुंदर लगुच ओके तो चलतु धीरे धीरे जा चलिक जाइए वीडियो बहुत लंग हो जाता तो फास्ट लेफ्ट जा लेफ्ट रे कौन कौन अच्छी देखी नवा जोटा कि बिल्डिंग पछपट मुझे आसली देखिपारे ये बिल्डिंग पूरा अच्छी कौन कौन सब अच्छी बहुत जिन अच्छी ओके यहाँ हूँ पार्किंग आउटे सब अलंकार दुकान मोबाइल दुकान सब चलो आगे बुलदबा मार्केट स्टार्ट है आज बंद बांध अच्छी ना कौन जना पड़ूनी किसी ओके खाली आम देखी ना बहुत दिन मार्केट जना पड़ूनी आज पूरा बंद अच्छी तो आज बिल्कुल फाँका फाँका लगुच आप मार्केट कौन देखिए ये परिया मार्केटा ओके परिया स्थल ये बसे तो ये मार्केट जोटा कि अच्छी आपे आगे जा जोटा कि इे आगे जा देखिए कौन मार्केट अच्छी वाव बड़े बहुत मार्केट अच्छे हाँ बुलिले भी सरबनी देखते भाई
ବୁଲିଲେ ବି ସରିବ। ଆଜି ମାର୍କେଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଓକେ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ। ପୁରା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ପଚାରି ନେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟଟା ଆଜି କେବେ, ପରିବା ମାର୍କେଟଟା କେବେ ମଉସା, ପରିବା ମାର୍କେଟ କେବେ ବସୁଛି? ପରିବା ମାର୍କେଟ କେବେ ବସୁଛି? ପରିବା ମାର୍କେଟ କେବେ ଅଛି? ସବୁଦିନ ଅଛି। ଆଜି ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି, କାଲି ଅଛି। ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ନା କଣ? କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ପରିବା ମାର୍କେଟଟା, ଆଉ ଗହଳି ନାହିଁ ଆଜି ଲୋକ। ହଉ ହଉ। ଆପଣ ପଇଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା। ଆଜି କାହିଁ ଖୋଲା ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି? କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇନି କହିଲୁ? ମାସକୁ ଥରେ ବନ୍ଦ। ଓହୋ, ମାସକୁ ଥରେ ବନ୍ଦ ଆଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗାଇସ୍ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା। ମାସକୁ ଥରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତ ଆଜି ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଏ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜିର ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ଏବେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ବିଲକୁଲ ବି ଲୋକ ଗହଳି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜନଗହଳି ଯେଉଁଦିନ ସେଇଦିନ ଆସିବା। ସବୁଦିନ ବସୁଛି ମାର୍କେଟ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ବୋଧେ ନା? ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଆଜି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ମାସର ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଏଇଟା ମାନେ ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଏଇଟା? ଓହୋ, କୋଉଠି ଗୁରୁବାର ହୁଏ, କୋଉଠି ଶେଷ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ହୁଏ, କୋଉଠି ଶନିବାର ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଗହଳି। 27 ତାରିଖ। ହଁ, ଆଉ ନାହିଁ ଶୁକ୍ରବାର ଭିତରେ। ଆଉ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଟିକେ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କରିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ବୁଝିଲୁ ଏଇନି। ମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ପରିବା କିଣି? ସବୁଦିନ ଆସୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୁଏ ବୋଲି ନା? ହେଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଜି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଜାଣିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ଆଜି ବନ୍ଦ ଦିନରେ ଆଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ମୁଁ ଆଇଛି କଳ୍ପନାଠୁ। ଓହୋ, ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ହଁ, ଦିନ ମାନେ ସକାଳ ବି ବସେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟା ବହୁତ ଗହଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ 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 ହଁ। ଭଲ ବାଇଗଣଟା ପାଇବେ, ହଁ ଭଲ ଭେଣ୍ଡି, ଯାହା ହଁ, ପୁରା ଜିନିଷ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନା? ପାଇବେନି। କଳ୍ପନା ଦେଇ ଯାଅ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ। ୟାଠୁ ଶସ୍ତା ପାଇବେ। ୟାଠୁ ଶସ୍ତା ପଛପଟେ। ଯାଆନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ, ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଉ ହଉ, ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିବେ ନା? ଶୁକ୍ରବାର ବନ୍ଦ ବୋଲି। ଛାଡ଼, ଆଜି ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ
କାହିଁକି ବସିଥିଲେ ନା ଏ ବନ୍ଦ ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବିକୁଥିବେ ସିଏ କହିବେ କି ହଁ ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କାଲି 50 ଥିଲା ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ କହିବନି ଆଳୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଉପରେ ମାନେ ସେଆଡୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହଉନି ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବରଗଡ଼ ହାଟ କଳ୍ପନା ବରଗଡ଼ ହାଟ ଏଠି ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ଝାରପଡ଼ା ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଇଆଡେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ କହିପାରିବିନି ଇଆଡେ ଥିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଥା ଆଇଗିଣି ସମସ୍ତେ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହବ ଆଉ ନା କଣ କରୁଛ ହଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଡି ରଖିଦେବେ ହଁ ରଖିକି ଯିବା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଜଣା ପଡିଲା ତ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି କିଛିଟା ଅବଶ୍ୟ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆଜି ବନ୍ଦ ଜନଗହଳି ଟିକେ କମ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନଗହଳି ଅବସ୍ଥାରେ କି ପରିବା ମାର୍କେଟ ପୁରା ଜନଗହଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ତ ରହିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।